आज 30 सेप्टेम्बर 2025 दिन मंगलवार आश्विन मास शुक्लपक्ष कन्या 14 दिन। आज शारदीय महापूजार महाष्टमी पूजा और पीठे महानवमी। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी संध्या 6:06 पर्यंत, मूला नक्षत्र प्रातः 6:17 पर्यंत, धनुचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:38 और सूर्यास्त समय 5:34। आज मकर राशि हाथ 12 बजे, तुला कुंभ राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:15 पर्यंत, दिवा 9:36 दिवा 10:23 पर्यंत, रात्र 7:54 रात्र 11:10 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया और संध्या 6:06 पर लाउ भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपन को एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेब। एही क्रम में सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। अचानक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करिवे, नूतन वस्त्र परिधान करिवे, पारिवारिक जीवन में सुख शांति अब्याहत रहिब। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिवे। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिब। गोटे शुभ खबर मिल पारे, गृह को बंधु आगमन हेब। लव लाइफ दिनटी शुभ, जहाँ इच्छा करिवे ताहा आज दिन में आपण करिपारिबे। छात्र छात्री माने सांगसाथी गहण में भोजी भात मातिबे। कौन से स्थान को बुलाबुली करने आज जापारती और छात्र छात्री माने फ्यूचर प्लानिंग करिपारती। आज आपको परिवार सपोर्ट प्राप्त हेब। आयर नुआ स्रोत आपको प्राप्त हेब। पितामाता आशीर्वाद मिल। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेब। कौन से पुराणा मित्रों सह भेट मन में अधिक खुशी आनीदेव। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। कर्मतत्परता प्रकाश पाइब, मन प्रफुल्ल रहिब। मंदिर दर्शन में जीवे। पारिवारिक जीवन में उत्तम बुझामण रहिब। महिला माने गृह निपुण रहिबे। दिनटी आपन उत्सवमुखर रहिब। व्यवसायी मानक अधिक लाभ देखा मिलिब। सांगसाथी और बंधुबांधव ग्रहण में दिनटी कटिब। ए वर्षर आज आपंकर आशाठार किसी अधिक होबार अच्छी। डेली इनकम डबल हो पारे। आयर वृद्धि हेब। धन स्थिति मजबूत आसुअछि। आपनकर विचार विकसित हेब। आग को बढ़िबार सुजोग आपको मिल पारिब। एही समय बिजनेस पार्टनरशिप रे लाभ मिलिब। निजक सठिक दिगरे और सफलता प्राप्ति ପାଇଁ संकल्प नेबे। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनक सहित रहुअछि। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जावाक दिंतु नहीं। कौन से बड़ सफलता पाइबा ପାଇଁ संकल्पबद्ध हुअन्तु। आज आपण शांत स्वभावर और सकारात्मक संपन्न रहिबे। आज आपण प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करें। चाकरी क्षेत्र ଥିବା व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। तो आज दिन आपंप सब दृष्टि भल। तो आज दिन को आप शुभमय करने माँ दक्षिणकाली को दर्शन कर माँ को मंदारमूल अर्पण करूँ। एवं आज आप क्या भी उद्धार दिंतु ना, यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। गृह में हस खुशीर वातावरण रहिबर मध्य स्नेह संपर्क वृद्धि पाइब। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रिय भाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिब। गोटे शुभ खबर मिल पारे, गृह को बंधु आगमन हेब। आज आपंप अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुअछि। आज दिन में कौन से एपरि स्थान धन प्राप्ति हो पारे जहाँ आप चिंता भी कर नथिबे। आज दिन में निश्चय ही एपरि किछि घटिब जहाँ आपंप संपूर्ण दिनटी को मन रखा भली करदेव। आज दिनटी आपन लगी विशेष रहिबार अछि। आज दिनटी आपण कर्मठ होई संपूर्ण उत्साह और ऊर्जा भरी होई निजर काम कार्य आग को बढ़िबार जनाजिबे। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु नहीं। निजक परिवर्तन करने लगी, निजक आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आप संकल्पबद्ध हुअन्तु और आज आप जो भाई निर्णय नेउछन्ति सेथिरे आपण अटल रुहन्तु। आज सामान्य थंडा कफ भली छोट मोट समस्या देखा दे पारे। प्रत्येक कार्य को विलंब संपादन करेंगे। आय को चाहिए व्यय अधिक हेब। आपण अधिक सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण जीवे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिब। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी महल में हस खुशी समय कटिब। गृह को बंधु आगमन हेब। पुराणा मित्रों सह भेट मन में प्रसन्नता आनीदेव। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारती। कौन धन संपत्तिर विषय समाधान हो। ऋण मुक्ति कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप निजक उत्साहित अनुभव करेंगे। बंधु मान सहयोग आपंकर कौन योजना पूर्ण हो। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप शिव भगवान को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में उखुड़ा भोग लगी करूँ। एवं आज आप क्रोध करूँ ना, यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं मिथुन राशि विषय जाना।
ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ ଓ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହେବେ। ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ ଦେବେ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢେର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଭବାନ ରହିବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି ଓ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। କିଛି ଏପରି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଜିର ଦିନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମିତ୍ର ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ
राज्य बाहर जाइपारନ୍ତି। परिवार सहित कौनसी स्थान को बुलाबुली कर जोग रहुअछि। परिवार सहित कौनसी स्थान को बुलाबुली करने जाइपारନ୍ତି। छात्र छात्री मैंने क्रीड़ाप्रिय रे सांगसाथी मेल में भोजीभातर मजा ने गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रुंडे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नहीं। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप माँ उग्रतारा दर्शन करूँ और माँ निकट में कला रंगर शाढ़ी अर्पण करूँ। आज आप मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं कन्या विषय जाना कौन कम लगी बड़ मान आलोचना करेंगे। ऑफिस कार्य राज्य बाहर जाइपारନ୍ତି। आज आपंकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहा। ग्रह मान स्थिति आपंकर पक्ष रही। जहाँ चिंता करेंगे जहाँ निर्णय ने आपण सठिक सब्यस्त हो। परिवार सहित कौन मनोरम स्थान को बुलाबुली करने जाइपारନ୍ତି। बंधुबांधव और मित्र मान सहित और जो मान सहित मिलवा बहुत समय हो गलानी से सहित भेट हो पारे और यह आपण मन में प्रसन्नता आनीदेव। निजठू दूरी जाता व्यक्ति निकटतर हे। लव लाइफ दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रपर पर्सनालीटी देखा भाई अधिक अधिक लोक आपण सहित मिसवा पसंद करेंगे। आज दिन में कौन गोटे बड़ संकल्प नियंतु। आज आप जहाँ भी चिंता कर अधिक सुख आज दिन में आपको मिलबार अच्छी। स्वास्थ्य प्रति सचेतन हे। जोग व्यायाम प्रति मन बढ़ाइबे। दान धर्म प्रति मन बढ़। खाद्यप्रिय हे। सांगसाथी मेल में दिनटी भोजीभात और हस खुशी कटो। तेज आय तुलन में खर्च अधिक रहुअछि तो खर्च पर ध्यान रखु। पारिवारिक जीवन में गुरुजन को उपदेश मानि चलिए दिनटी शुभमय हो। अपराह्न बंधु मिलन और सुस्वाद भोजन प्राप्त करेंगे। समय कल्पना ऊर्धर रहिब। धनवर्षर जोग बनुअछि। धन प्राप्तिर प्रबल जोग बनुअछि। आयर वृद्धि हे। चाकरी क्षेत्र में सम्मानित हे। गृह को बंधु आगमन हे। आज दिन में निजपाई किसी फ्यूचर प्लानिंग करने आवश्यक कारण आज दिन टी आपण बहुत ही शुभ रहुअछि। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करेंगे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और शिवलिंग कदली क्षीर घी और नवत घर्षण करूँ। और आज आप कहार भी मन में दुख दिंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये तुलाराशि विषय जाना गृह में समस्त प्रिय भजन हे। आज आपंकर व्यक्तित्व देखा भाई चाकरी क्षेत्र में आप सम्मानित हो पारନ୍ତି। कौन कार्य और मनोकामना को सफल करने आज आप संकल्प करें और यह आपण लाभकारी मित्र मान जोगाजोग हो। सांग मान अधिक समय कटो। दाम्पत्य सुखर वृद्धि हो। व्यापार क्षेत्र में निवेश करने लगी चिंता विचार करें। आज दिन में एपरी गोटे समय आसो जहाँकि आज दिन टी आप भूली पारे ना। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति समाज में नाम और धनर अधिकारी हे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। शारीरिक ऊर्जा और उत्साह सहित आप प्रत्येक कार्य को करेंगे। आज दिन टी आपण एक अत्यंत ही शुभ और भाग्यशाली दिन सब्यस्त होबार अच्छी। आपंकर अटक रही कौन गोटे कार्य आरंभ हो पारे। आपन को आज संतान मान तरफ कौन बड़ खुशी खबर शुणा को मिल पारे। जहाँ भी पूर्व किसी कली झगड़ा लगी रोला परिवार मध्य हो क्या सहित भी हो तार अंत हो। पारिवारिक सुख सुविधा प्राप्त हो। लाभस्थान दृष्टि आपंकर दिन को लाभ में भरिक रख। लव लाइफ दिनटी बहुत ही बेस्ट सब्यस्त हो। आज दिन टी आपन लगी मन रखा भाई सब्यस्त हो। आज आप जो कार्य को हाथ को ने सहज ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी मैंने सांगसाथी मेल में भोजीभात मातिबे। गृह को बंधु आगमन हो। कौन स्थान अर्थ मिलवार सूचना मिलुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति अव्याहत रहिब। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी को दर्शन करूँ और गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करूँ। और आज आप कहार सहित भी अभद्र व्यवहार करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं विचारसी विषय जाना भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। विद्यार्थी मैंने किसी भ्रमित रही पारନ୍ତି। अଯଥା कथार निजर समय को नष्ट करें। पाठपढ़े खूब कम समय देवे और मित्र मान सहित रहा अधिक देखादेव किंतु किसी भी समस्या अधिक चिंताजनक हेब ना। प्रत्येक दृष्टि शारीरिक दृष्टि सुस्थ रे और मानसिक दृष्टि भी सुस्थ रे। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रे। गृह में समस्त प्रिय भाजन हे। चाकरी क्षेत्र व्यक्ति
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଓ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। କର୍ମଠ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଚୋଟତାର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କାହାରିକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମୌଜ ନେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିଅଛି। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପାରୀ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଉଅଛି। ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଶାନଦାର ରହିବାର ଅଛି। ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଢେର ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରତର ହୋଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
आज आपंकर पर्सनालिटी देखा भाई रोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रे। आज निज पर अधिक ध्यान देवे। शारीरिक ऊर्जा बजाय रजर काम कार्य प्रति अधिक जत्नशील रे। भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप जो भी कार्य हाथ को ने सहजरे ही संपन्न करेंगे। कौन निर्णय और कौन भी निष्पत्ति कि जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप ने अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिन टी आप मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपण एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो, जहाँकि आप भूली पारे ना। मन में फूर्ति स्वास्थ्य प्रति जत्नशील रे। आय उत्तम बंधु मेल देवदर्शन करेंगे। भोजभातर मौज नापी कौन मनोरम स्थान को कि दूर यात्रा करपारती। महिला मैंने नूतन वस्त्र कि गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौन मूल्यवान जिनिस क्रय करपारती। सांगसाथी और बंधु बांधव गहन में दिन काटे। तेज आज आपन को कौन स्थान धोखा मिलवार संभावना रहुआछि। तो कौन बड़ धरण निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करूँ ना। आलस्य आसपे कौन भूल हो पारे। अଯଥା खर्चर भी जोग बनुच्छी। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखु। मित्र होता बंधुबांधव होता कि आपंकर शत्रु होता समस्त को आज गोटे आखिरे देखार अच्छे। क्या भी अधिक भरोसा करार ना। एवं आज आप क्या सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहतु ना। तो यह आपन को कौन बड़ विपद में पकई पारे। सांग मान सहित भलरे रुहतु किंतु आज आप अल्प सावधान रुहतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता आयर वृद्धि हे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु। एवं आज आप मिछ कहतु ना। यह आपन शुभ सब्यस्त हो। एवं मीनराशि विषय जाना आपंकर सुविधार वृद्धि हे। जीवन साथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटक रही कौन एक कार्य आरंभ हो पारे कि कौन कार्य आप पूर्व प्रस्तुति करपारती। आप ऊर्जावान और सक्रिय रे। किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रे। एथि आज मुंडे सामान्य भारीपण कि मानसिक स्थल में आप दुर्बल रही पारती। किंतु आज आपंकर कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो। आपंकर कौन गोटे इच्छा पूरण हो। छोट यात्रा जोग बनुच्छी और यात्रा आपण सफल हो। छोट भाई भाई सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। आपंकर जीवन में एक एपरी परिवर्तन समय चली जहाँकि संपूर्ण ग्रह मानकर मजबूत स्थिति आपन को सब दृष्टि लाभ ही लाभ देउछन्ति। तो बसी रुहतु ना। निजर जीवन को उन्नत करने लगी आमको निजक ही लगे पड़ो। तो व्यर्थ भाव में समय नष्ट करूँ ना। आपण शुभ समय आरंभ होची। भूमि और वाहन सुख प्राप्त हो। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करेंगे और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज आप दाम्भिक स्वभाव रहे। खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे। देवादेवी दर्शन करेंगे। आय और व्यय समान पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय छात्र छात्री मैंने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे। गृह को बंधुआगमन हो पारे। व्यवसाय लाभ वृद्धि हो। जीवन को उन्नत करने लगी कौन संकल्प नहीं पारती। पितामाता आशीर्वाद आपंकर सहित पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। कौन मूल्यवान जिनिस क्रय करपारती। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान नृसिंह को दर्शन करूँ और निकट में तुलसी पत्र और धला फूल लगी करूँ। एवं आज आप कहार मन में कष्ट होला किसी कहतु ना। यह आपन शुभ सब्यस्त हो।